Semua tim Everyone Asia 2024. This morning when I was praying, Pagi tadi ketika saya I berdoa, just read this verse and the power of God came over me. saya membaca ayat ini dan kuasa Tuhan turun atas saya. 2 Corinthians 3:16 verse 18 it's written. 2 Korintus pasal 3 dimulai ayat 16 sampai 18. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Setiap kali hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. For the Lord is the Spirit. Sebab Allah adalah roh. And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada So kemerdekaan. all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Dan kita semua sekarang dengan muka yang tidak lagi terselubung mencerminkan kemuliaan Tuhan. And the Lord who is the Spirit Dan Tuhan yang adalah roh make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Father, that's my prayer for me tonight. Bapa, ini doaku malam hari But ini. for all of us who are here or watching online, Untuk setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang that the menyaksikan via glory of online, God may invade this place. Buat biar kemuliaan Tuhan menyerbu And that we tempat can be ini. transformed to be more like you. Buat semakin kami diubahkan, semakin serupa That seperti this Engkau. world cannot see us but can see the one, Buat dunia tidak lagi melihat diri kami, tapi the melihat only one Sang who satu-satunya can save everyone. yang dapat menyelamatkan semua Father, orang. tonight in Jesus' name, Bapa, malam hari ini dalam nama Yesus, I ask you to move in power, aku minta Engkau bergerak dalam kuasa-Mu, heal the sick, menyembuhkan yang deliver the sakit, captives, melepaskan para tawanan, and save those who don't know you. dan menyelamatkan mereka yang belum mengenal Engkau. That's for Holy Spirit. Sebab itu Roh Kudus, As you know, you are my best friend. saat Engkau tahu bahwa Engkau adalah sahabat Without terbaikku, you, I can do nothing. tanpa Engkau kami tidak bisa buat But apa-apa. as you came to my bed when I was 6 years old, Sebagaimana Kau datang ke ranjangku di usiaku ke-16 came tahun, with this fire, Kau datang dengan api yang luar calling biasa, me to preach the gospel to the nations of the world. memberikan kepadaku panggilan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. I made this covenant with you at that time. Dan pada saat itu aku buat perjanjian ini And I denganmu. said, I'm ready to obey. Aku katakan, ya Tuhan, aku siap untuk But the taat. condition is that you can move in power Tapi syaratnya adalah Roh Kudus Kau bergerak dengan penuh and kuasa. that you can confirm your word Bahwa Kau terus meneguhkan with perkataanmu signs and wonders, dengan tanda-tanda heran dan ajaib, healings and miracles. dengan kesembuhan dan mujizat. I've been traveling with you to almost 100 nations. Dan lebih dari 100 bangsa Tuhan, aku telah And berpergian bersama dengan Kau. everywhere Kemana-mana I've seen your power. aku melihat kuasa-Mu. That's for Holy Spirit. Oleh sebab itu Roh Kudus, Take the lead of this evening. Engkau yang memimpin malam hari ini. And that's the reason Dan itu adalah I alasan want to worship the one aku mau menyembah who is found worthy. satu-satunya yang And layak. if you know this song, Dan kalau kau tahu pujian why ini, don't you stand on your feet mari bangkit berdiri and sing this sama-sama beautiful song? dan nyanyikan pujian yang And as indah we're ini. gonna sing, Dan saat kita akan the nyanyikan power of pujian ini, God will hit the place. kuasa Tuhan akan menyambar tempat ini. Dr. Nico, when I arrived to this place yesterday night, Pak Niko, ketika saya sampai di tempat ini malam hari you ini, don't need to be a prophet to see the evidence of the presence of God. kau tidak perlu menjadi seorang nabi untuk melihat ada There is an hadirat Tuhan yang nyata. atmosphere of worship, Ada atmosfer penyembahan, of prayer. atmosfer doa. But there is a healing river in this place. Tapi sungguh-sungguh ada sungai And kesembuhan di tonight, tempat before ini. I preach, Dan malam hari ini sebelum saya I berkhotbah, want to invite you to jump to this healing river. saya mau mengundang saudara melompat ke sungai kesembuhan Because many ini. people on this place are sick. Karena setiap kali saudara datang ke tempat ini sakit, And the Lord wants a healthy army. Tuhan mau engkau pulang dengan kesehatan yang As we are baru. called to the nations of the world Saat kita dipanggil ke to bangsa-bangsa di dunia bring the gospel untuk membawa Injil with a demonstration of dengan power, demonstrasi kuasa, we need to be in good health. kita perlu kesehatan So yang that's baik. the reason tonight. Jadi itu alasan malam I'm ini. asking Jehovah Rapha Aku minta kepadamu Jehovah to Rafa, invade this place serbu and tempat to ini, move in power. bergerak dalam kuasa
kuasa-Mu heal the sick. menyembuhkan yang In sakit. Jesus' Di name. dalam nama That's all we Yesus. think there is one found worthy. There is one found worthy. I invite you to lift up your hands. Saudara boleh There is tinggalkan, only one. angkat tanganmu, sembah Dia yang layak. There is one found worthy. Hanya Dia yang layak. The root of David. Akar Daud. One more time. There is one found Sekali worthy. lagi. There is one found worthy. He's the Lamb of the tribe of Judah. Singa Yehuda, Dia There satu-satunya is yang one layak. found worthy. Satu-satunya yang layak. The root of David. Akar dari keturunan Daud. For God, you became a man. Come on. You took on flesh. Come on. Let's sing it. You took on flesh. One more time. For God. And He did. And He did. Sungguh He demikian. came 2,000 years Dia ago. datang 2000 He tahun went on the lalu cross. menjadi manusia, menanggung kutuk itu, mati di atas salib dan bangkit. Malam ini, You are sick. kalau kau sakit, dengan milu-milu Yesus ada kesembuhan. Right now. Sekarang di dalam nama Yesus. My friend, Saudara-saudaraku, revival is coming. kebangunan rohani sedang And part of terjadi. this revival, Dan bagian dari kebangunan rohani there will ini be a new release of the healing power. akan ada pencurahan kuasa kesembuhan This yang last segar. month, Bulan we have terakhir seen more miracles than the last 10 years. kami melihat mujizat jauh lebih banyak dari 10 Almost tahun everywhere terakhir. I go in Europe, Nyaris kemanapun saya pergi ke I see Eropa, creative saya melihat miracles. mujizat yang kreatif. Just last Sunday, Baru-baru two ini, metallic plates just disappeared dua metal yang ada di kaki in lenyap Germany. di Jerman, In my little village in Switzerland, di desa saya yang kecil di somebody Swiss. came with a growth. Seseorang datang dengan The benjolan, fire entered the belly, api masuk ke dalam perutnya, burned the cancer, membakar kanker itu. went back to the hospital, University Hospital of Lausanne. Kembali ke rumah sakit di mana dia They didiagnosa. couldn't find any more the tumor, Mereka tidak bisa menemukan satu sel but they tumor pun. found the ashes. Tapi mereka menemukan ada abu. Cancer burned by the fire of God. Kanker dibakar oleh api Tonight, my Tuhan. friend, the power of God is in this Malam hari ini, place. saudara-saudaraku, di If you tempat are ini, sick, raise kalau your kau sakit, hands angkat and tanganmu sing dan nyanyikan it. sembah Tuhan. You took on flesh for God. As I have not the time, it's not a healing service. Saya tahu ini bukan ibadah I want kesembuhan, everybody touch somebody. tapi saya mau saudara sentuh seseorang di The sebelah Bible saudara. says we shall lay hands on the sick Alkitab katakan kita akan menumpang tangan atas orang and the sakit sick shall dan recover. orang sakit pasti sembuh. It's not the end of the evangelist or the famous preacher. Ini bukan tugas daripada pendeta It's- saja atau penginjil saja. The hands of Jesus. Karena ini bukan tangan pendeta atau Who is penginjil so saja, real tapi tangan tonight. Yesus yang begitu nyata And malam hari He ini. real through the Holy Spirit. Dan oleh Roh Kudus And He's here tonight. yang ada di sini malam ini. As you are full of the Holy Spirit.
Saat kau Spirit. penuh dengan Roh Kudus, Put your hand on your neighbor. taruh tanganmu di orang di sebelahmu. And together, let's say it with authority. Bersama-sama katakan dengan In otoritas. the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Say, in the name of Jesus. Katakan di dalam nama Yesus. I command every sickness, Perintahkan setiap sakit every penyakit, disease setiap sakit to penyakit, leave this place. tinggalkan In the tempat name ini. of Jesus. Di dalam nama I command Yesus. every spirit of Aku infirmities perintahkan segala roh kelemahan tubuh to leave this body. untuk meninggalkan tubuh In ini. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Death spirit leave. Roh maut pergi. We curse every cancer, Hancurkan setiap every deadly kanker, disease. setiap penyakit And through the mematikan. power of the Holy Spirit, Oleh kuasa Roh Kudus, we release the healing anointing. kami lepaskan pengurapan Jesus' kesembuhan dalam nama name. Yesus. Dalam nama Yesus. Receive your Dalam nama healing. Yesus. Receive Dalam nama Yesus. it. Terima. Receive it. Terima. Be healed. Sembuh. Epilepsy be healed. Epilepsi sembuh. Diabetes be healed. Sembuh. Cancer disappear. Diabetes Blind eyes sembuh. be open. Deaf Segala ears penyakit be sembuh. open. Be healed. Be Sembuh. healed. Be Sembuh. healed. Sembuh. The power of God is all over the place. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. May somebody shout hallelujah. Sorakan haleluya. He is the same yesterday, today, and forever. Sebab dia tetap sama kemarin, hari ini, sampai Jesus is selama-lamanya. a healer. Yesus sang penyembuh. So be healed in Jesus' Sembuh name. dalam Be nama Yesus. healed. Be Sembuh dalam nama healed. Yesus. Sembuh. Pastor Nico, your river is amazing. Paniko, sungai di tempat ini luar I biasa have the good deras. news. Saya sungguh punya kabar This baik. river is about to increase Sungai ini akan semakin because the dalam. tide of the Holy Ghost Oleh karena kuasa Roh is Kudus. arising. Ini adalah Is waktunya arising. tarian Roh Is Kudus. Tarian Roh arising. Kudus. And the healing power Kuasa is kesembuhan coming to your nation. tercurah atas The healing bangsa-bangsa. power Kuasa is coming to kesembuhan your region. tercurah atas bangsamu. Hallelujah. Haleluya. You became man. You took on flesh. Can we give a big clap to the Lord? Kalau saudara percaya, berikan sorak-sorai paling meriah Haleluya. buat Yesus. I have not the time to read the testimony, Ini bukan waktunya untuk but kasih be sure to kesaksian. check your body. Saya tahu bukan waktunya untuk kesaksian, tapi cek Do tubuh something saudara. that you couldn't do right now. Lakukan sesuatu yang tadinya saudara bisa lakukan. Check. Do. Mulai cek. And if you say that God touched you tonight, Dan kalau saudara memang merasakan jamahan just Tuhan, move your hands like that lambaikan tangan saudara, to give God's glory. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you so much. You may be seated. Terima kasih banyak, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. That was just the appetizer. Ini baru makanan pembukaan. Now saudara. I need the counter Tapi saya perlu timernya. because I'm Swiss Karena saya orang Swiss. and I want to respect the time. Saya ingin menghormati waktu yang diberikan. I feel so strong the power of God tonight. Saya sungguh merasakan kuat hadirat Tuhan. And I really believe Saya sungguh percaya. as Jesus is real. Sebagaimana Yesus When he begitu was on nyata. this earth, he healed them all. Ketika Yesus hidup di muka bumi ini, dia menyembuhkan He healed semua. everyone. Menyembuhkan setiap And orang. this time he's coming back. Dan ketika dia kembali, Because the Holy Spirit oleh karena Roh is Kudus going to reveal us the real Jesus. akan menyingkapkan kepada kita Yesus yang Not the sejati. intellectual Jesus. Bukan Yesus dalam Not pikiran the kita. religious Jesus. Bukan Yesus yang But the agamawi. real Jesus Tapi Yesus yang who sejati. want to heal everyone. Yang ingin menyembuhkan semua orang. If you believe so, say hallelujah. Sorakan haleluya. Acts 2:1-6. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 6. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Pada hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Suddenly,
tiba-tiba there was a sound from heaven, ada suara turun dari sorga, like the roaring of a mighty rushing wind. seperti suara tiupan angin keras, And it filled the house where they were sitting. memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Then what looked like flames of tongues of fire appeared and settled on each of them. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap pada mereka And masing-masing. everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them the ability. Maka setiap orang dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain sebagaimana Roh memberikan itu kepada mereka. At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. Pada saat itu Yerusalem, orang-orang Yahudi yang saleh sedang tinggal di sana dari segala bangsa. When they heard the loud noise, Ketika mereka mendengar suara yang I ramai itu, say again, saya katakan lagi, because it's the title of my message. karena ini judul khotbah saya. When they heard the loud noise, Ketika mereka mendengar suara yang keras itu, say loud katakan noise, sama-sama suara keras. everyone Setiap orang came running. datang dengan segera. And they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. Dan mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Friends, we are living the most exciting time in the history. Saudara-saudaraku, kita sedang menghidupi hidupan yang paling menggairahkan di seluruh sejarah umat But also manusia. the most challenging time. Dan juga ini waktu-waktu yang Because paling menantang. what prophet Isaiah prophesied, we don't need to be a prophet. We are seeing it with our own eyes. Karena apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya, kita nggak perlu jadi nabi dulu. Kita sudah bisa melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Isaiah 62 say, darkness as black as night covers all the nation of the earth. Yesaya 60 ayat 2 katakan, sebab kekelaman menutup bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. But the good news is, Kabar baiknya adalah the glory of the Lord rises and appears over us. kemuliaan Tuhan bangkit dan terbit atas setiap kita. That's the reason the Lord is telling to everyone, Itu alasan kenapa Tuhan katakan kepada setiap orang, as a person, sebagai pribadi, as a family, sebagai satu as a keluarga, church, sebagai gereja, even as a nation or continent. bahkan sebagai benua dan bangsa. He say, arise. Dia katakan bangkitlah. Indonesia, arise. Indonesia bangkitlah. Thailand, arise. Bangkitlah Laos, Thailand. arise. Laos bangkitlah. China, arise. China bangkitlah. India, arise. India bangkitlah. Nepal, arise. Nepal bangkitlah. Arise. Bangkitlah. Let your light shine Dan biarkan engkau bercahaya for menjadi terang. all to see, Untuk dunia for melihat, everyone to see. semua orang melihat. For the glory of the Lord rises to shine on you. Sebab kemuliaan Tuhan sudah bersinar atasmu. May somebody say hallelujah. Sorakan haleluya. I'm coming from the 6th generation born again Christian. Saya lahir dari generasi ke-6 Kristen lahir baru. My dad was a pastor, grandpa was a pastor. Ayah saya pendeta, opa saya pendeta. And I was raised in the brethren churches, Saya dibesarkan di gereja where persaudaraan, I learned to love the word of God. di mana saya mencintai firman Tuhan. But we were missing someone Tapi kita kayak meluputkan called the seseorang. Holy Spirit. Namanya Roh Kudus. And I'm so glad at the age of 6, Dan saya bersuka cita di I usia 6 tahun. was in my bedroom. Saat saya sedang ada di kamar saya, Heaven just opened up upon my life. sorga terbuka atas hidup saya. And the fire of God came. Dan api Tuhan tercurah. There were no kimi, no worship, nothing. Nggak ada pemain keyboard, nggak ada Just ORU worship, nggak ada. open heaven, Sorga terbuka. where the fire came over me. Api Tuhan tercurah And on atas that saya. fire, Dan ketika api itu I heard tercurah, the Lord calling me to preach the gospel to saya the nations of the dengar world. Tuhan memanggil saya untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa di dunia. But to the same fire, Di api yang I sama, heard audibly saya dengar dengan jelas the Lord declaring, Tuhan nyatakan, Europe shall be saved. Eropa pasti diselamatkan. That's the reason I have no doubt. Itu alasan kenapa saya nggak pernah I'm ragu. gonna see as I'm alive to see my continent saved. Bahwa selama saya hidup, saya pasti melihat benua saya And few diselamatkan. years later, Tapi bertahun-tahun setelah I itu, met Reinhard Bonnke, saya berjumpa dengan Reinhard who Bonnke, became a very close friend of my family. yang menjadi teman baik keluarga saya. Came many times in my house. Dan berkali-kali di rumah He saya. became not only a mentor for me, but really a
close friend. Dia bukan hanya menjadi mentor bagi saya, tapi jadi teman baik Who buat helped saya. me to start the ministry. Menolong saya, membantu And pelayanan saya. support me until he went to heaven. Mensupport saya hingga dia pulang ke sorga. And today, I really miss him. Dan malam ini saya sangat merindukan beliau. But I know Tapi saya that tahu this is our time bahwa inilah waktu bagi kita to run the race. untuk berlari dalam And perlombaan probably to ini. run the final race. Dan mungkin ini perlombaan terakhir yang perlu But kita when I was jalani. with Reinhard, Ketika saya bersama dengan Pak Reinhard, always he was shouting, selalu dia berseru, Africa shall be saved. Afrika akan diselamatkan. I say, Reinhard, I will shout with you. Saya bilang kepada Reinhard, Reinhard saya berdiri But bersamamu. only one time. Tapi cuma sekali. Because me, I'm called to go to Europe. Karena buat saya dipanggil ke Eropa. He said, okay, son, do it. Oke anakku So lakukan. together, Bersama-sama. with the crowd, Kami berteriak. we shouted, Berteriak. Africa shall be saved. Afrika pasti diselamatkan. And then Reinhard said, repeat. Dan kemudian Reinhard katakan ulangi. And all the crowds shouted, Africa shall be saved. Semua yang hadir teriak Afrika pasti But diselamatkan. me, because I heard the sound from heaven, Tapi saya karena saya dengar suara dari I sorga. heard the voice from the Lord. Saya dengar suara I Tuhan. shouted, Saya bersorak, berseru. Europe shall be saved. Eropa pasti diselamatkan. Today, my friend, Hari ini saudara-saudaraku, as I'm here in Asia, saya ada di Asia. I can hear a sound of a mighty rushing wind. Saya dapat mendengar suara deru angin yang keras I bertiup. can hear the sound of Saya dapat mendengar suara multitudes dari keramaian begitu banyak standing orang. in the valley of the decision. Mereka berada di lembah penentuan. Multitude like nowhere else. Begitu banyaknya orang tidak pernah dihadapi And sebelumnya. in that sound coming from heaven, Dan dari suara yang terdengar dari sorga I itu, can hear the same voice saya dapat mendengar suara yang that sama. invaded my bed when I was 6 years old. Yang menyerbu kamar saya di usia saya 6 I tahun. can hear as audible as I hear it. Saya dapat mendengar sejelas saya dengar waktu The itu. Lord watching over Asia Tuhan sedang melihat Asia and declaring, dan menyatakan Asia shall be saved. Asia pasti diselamatkan. If you believe, say it with me. Kalau saudara percaya katakan sama-sama. Asia shall be saved. Asia pasti diselamatkan. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Dear friends, Saudara-saudaraku, each season defined by God ini adalah musim yang Tuhan sudah tentukan. is marked by the release of a supernatural sound Dengan pelepasan daripada suara yang supernatural itu. sent by God from heaven Tuhan yang memperdengarkan dari to sorga invade the earth untuk menyerbu bumi to manifest His glory. sehingga kemuliaannya On the day dinyatakan. of Pentecost, Di hari raya Pentakosta, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. dari sorga ada suara deru angin keras yang terdengar. And when they heard the loud noise, Dan ketika mereka mendengar suara yang keras itu, everyone came running. semua orang datang My berlarian. friend, to reach everyone on planet Earth by Pentecost 2033, Saudaraku, untuk menjangkau semua orang di muka bumi di hari raya Pentakosta 2033, we need the release of the sound. kita memerlukan suara itu The diperdengarkan sound from kembali. heaven. Suara dari As sorga. everyone will be able to hear it. Saat semua orang yang memiliki telinga dapat mendengar. And they will run to Jesus. Dan mereka akan berlari kepada To give Yesus. their life to Jesus. Mereka berikan hidup mereka kepada Yesus. Because it's a loud noise. Sebab itu adalah sebuah suara yang besar. Friend, heaven is releasing right now a new sound. Saudara-saudaraku, sorga sedang memperdengarkan suara yang baru It's saat not ini. the same sound Bukan suara yang sama. released on the day of the liberation of the Israelites in Egypt. Bukan suara yang sama seperti ketika orang-orang Israel dilepaskan dari Mesir. Oh, it was a great sound when they left Egypt. Oh, itu suara yang luar biasa ketika mereka lepas dari It's Mesir. neither the sound that were released in the desert. Bukan juga suara yang sama yang ada di padang gurun. Even I'm convinced that the sound of heaven bringing the quails to supernaturally feed hundreds of thousands of people must have been so impressive. Walaupun saya percaya bahwa suara yang dilepaskan yang dapat memberikan makan kepada ratusan ribu orang di padang gurun itu luar biasa. I would have liked to hear the sound when Gideon was with his friends. Saya juga ingin mendengar suara yang dilepaskan ketika Gideon dan pasukan prajuritnya. And that the supernatural sound from heaven was released to bring confusion.
di mana suara yang ajaib dari sorga dilepaskan sehingga And pasukan they musuh menjadi become in the bingung. camp of the enemy, Dan mereka dapat merasuk ke perkemahan who musuh. began to kill each other Mereka musuh saling in membunuh the satu middle sama of the lain. night to give victory to Gideon and his men. Dan suara itu memberikan kemenangan bagi Gideon dan para My prajuritnya. friend, heaven has begun Saudara-saudaraku, sorga sedang to memulai release a new sound for this generation. untuk memperdengarkan, melepaskan suara yang As baru we've bagi entered generasi a new ini. era, Saat kita memasuki era yang a baru, new sound suara yang will baru be heard by everyone. akan didengar oleh banyak orang. And if you cannot yet hear this sound, Dan kalau engkau belum dapat mendengar suara right itu, now in the name of Jesus, saat ini dalam nama I Yesus, command every dead spirit to leave this place. aku memerintahkan setiap roh tuli That pergi your dari tempat ini. spiritual ear can start to hear the sound from heaven. Sehingga telinga rohanimu dapat mendengar suara dari I sorga. command every blind eyes Saya memerintahkan setiap mata yang buta to be open in Jesus' name. terbuka dalam nama Yesus. That you can see what the Lord is doing. Sehingga kau dapat melihat apa yang Tuhan sedang Because kerjakan. this is the sound. Oleh karena ini adalah I suara. invite Dunamis to join me. Saya mengundang Because this Dinamis is the Worship sound. bergabung bersama The dengan sound saya. of the nation, of Suara dari the bangsa-bangsa. world coming. Suara bangsa-bangsa To the sedang Lord datang. Jesus. Datang kepada Tuhan It's the sound Yesus. of revival, Suara kebangunan rohani saying, menyatakan, harvest now, harvest now, tuaian Jesus for sekarang. everyone. Yesus untuk semua The orang. sound of revival, Suara kebangunan rohani. the harvest for this generation. Penuaian bagi generasi And when ini. you hear this sound from heaven, Dan ketika kau dengar suara ini dari this sorga, supernatural sound of revival bukan hanya sekedar suara kebangunan that's rohani, increasing every month. tetapi suara yang terus bertambah-tambah You setiap can no harinya. more preach like you used to preach. Engkau tidak bisa lagi berkhotbah seperti dulu. When you hear this sound of revival, Ketika kau mendengar suara kebangunan you rohani can no ini, more sing like you used to sing. engkau tidak akan bisa menyanyi seperti dulu kau menyanyi. When you hear the sound, Ketika kau mendengar suara you ini, cannot do the ministry as you used to do. engkau tidak dapat melakukan pelayananmu seperti dulu kau Because melakukan this pelayananmu. sound Oleh karena suara ini It's coming with pure liquid fire of the Holy Spirit. akan dicurahkan bersama dengan api yang I murni say dari the Roh fire of the Kudus. Holy Spirit. Saya katakan ada api Roh If I can Kudus. ask Dunamis Worship to join me, that will be helpful. Boleh. Would be very helpful, Raphael. Teman-teman I Dunamis still have Worship few bergabung minutes. bersama dengan saya. I have few minutes. Saya cuma punya berapa menit lagi. That will be very helpful. Sangat menolong buat The saya. sound of revival Ada suara kebangunan has rohani been released. sedang dilepaskan. And it's released Saya katakan with dilepaskan. pure liquid fire. Dilepaskan dengan api yang murni. Not to entertain the private club Bukan hanya untuk menghibur satu klub tertentu. or to bring new energy to the religious ghettos. Bukan untuk memberikan tenaga yang baru kepada orang-orang But it's a agamawi. tsunami Tapi sebuah coming tsunami from heaven yang datang dari with the sorga. sound of the Holy Ghost to Suara Roh Kudus set us free from spirit of fear, yang akan memerdekakan kita dari setiap ketakutan. setting us free from unbelief spirit. Memerdekakan kita dari setiap It's a ketidakpercayaan. sound that's coming to Suara yang sedang set dicurahkan us free yang memerdekakan from kita religious and political spirits, dari segala roh politik dan to agamawi empower all of us untuk memberdayakan semua to kita obey Jesus untuk mentaati and to Yesus finish the Great dan Commission menyelesaikan amanah by agung going Tuhan. everywhere Pergi kemana-mana and to tell everyone menyatakan kepada semua that orang Jesus is the only one bahwa Yesus who satu-satunya can save them. yang dapat menyelamatkan kita. As the team will start to play the sound that I need, Saat tim Dunamis Worship akan memainkan I'm suara yang coming saya from perlukan. Europe. Saya dari Eropa. Europe have sent many missionaries to this land in Asia. Eropa banyak mengutus misionaris ke negeri, ke tanah yang ada di Asia. But sadly, since decades, Tetapi sejak puluhan tahun lalu we sedihnya, passed through a spiritual desert kita memasuki sebuah padang gurun and we rohani. experienced an exodus of millions of people. Kita mengalami orang-orang eksodus keluar dari negeri kami, jutaan orang Quit Christianity. mereka berhenti dari kekristenan. But I have the good news. Tapi saya punya kabar As baik. you prepare to release me the sound, Saat tim penyembahan the bersiap sound melepaskan suara from itu, heaven, suara I dari know, sorga, Raf, you can do it. engkau dapat I've melakukannya. been with them in Brazil. Saya bersama-sama dengan mereka di Brazil. I came from Europe Saya datang dari Eropa to give you the good news. untuk berikan kepada saudara kabar A baik. new sound has been released in my Ada suara continent. yang baru yang Tuhan sedang lepaskan. And today there is a new generation Dan malam ini ada generasi yang of baru. thousands of pastors, even priests, Dari ribuan para hamba-hamba Tuhan. from all kind of denomination, Dari begitu banyak coming denominasi. together in unity Kumpul
bersama-sama dalam kesatuan. crying out to the Lord Berseru kepada Tuhan. for revival, Menyerukan kebangunan and rohani. determined to bring back Europe to Jesus, Dan mereka menetapkan hati Eropa kembali kepada believing that Yesus. Europe shall be saved. Dan mereka mau katakan Eropa pasti And today, diselamatkan. as we are hearing the sound, Dan hari ini saat kita dengar suara yang the sama. crowd is coming like never before. Oh, ada awan dan ada orang-orang banyak yang datang lebih daripada sebelumnya. 55,000 in Portugal, 55.000 datang ke Portugal. 70,000 in the Trafalgar Square in London, 70.000 orang datang di London. 70,000 in Budapest, 70.000 orang di Budapest. packed stadium in Croatia, in Spain, Di Kroasia, di Spanyol. 60,000 in Unity in the Netherlands. 60.000 di Belanda. This Pentecost Day, Di hari Pentakosta. and I was just in Paris. Baru-baru ini saya di Paris. Never ever happened. Nggak pernah terjadi We sebelumnya. still don't know how it happened. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. 25,000 came at the Eiffel Tower Tapi 25.000 orang datang ke Menara to hear the Eiffel gospel, untuk mendengarkan and Injil. thousands upon thousands gave their life to Jesus. Ribuan demi ribuan orang berikan hidupnya bagi I invite Yesus. you to stand on your feet. There Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak is Ibu a new Saudara. sound of revival, Ada suara yang baru dari that is kebangunan rohani released, sedang dilepaskan not only over Europe, atas Eropa, but over all the planet tetapi Earth. atas seluruh bumi juga. And it's no more just one man. Bukan hanya satu orang It's lagi, together, tapi bersama-sama. even with the children. Bersama-sama dengan We just anak-anak. had our international healing conference Kita memiliki konferensi with internasional amazing kesembuhan. speakers. Luar biasa hamba The Lord berbicara. says, not the speakers, we're going to pray for the sick, Tapi Tuhan bilang begini, bukan pembicaraan yang doain orang but sakit, it's the children. tapi anak-anak kecil. We anointed the children, Oh Tuhan urapi anak kecil. packed out, Oh begitu penuh ruangan itu. full of the Holy Spirit. Penuh dengan Roh They Kudus. went to the crowd, Anak-anak ini pergi ke jemaat. casting out demons, Mengusir healing setan. the sick, Menyembuhkan yang sakit. massive miracles Mujizat yang luar biasa happening through terjadi the children. lewat anak-anak kecil. I became a reporter, Saya menjadi seorang reporter. following my grandkids, Saya mengikuti cucu saya. having a simple faith, Saya dengan iman yang sederhana. and moving in power. Bergerak dalam kuasa. Friends, that's the sound of revival. Saudara-saudaraku, itulah I suara invite you to kebangunan raise your rohani. hands Mari angkat tanganmu. and to start to release this sound. Saat Tuhan mulai mencurahkan suara yang baru ini. The sound of revival. Suara kebangunan rohani. Not the sound from the earth, the sound of revival. Suara kebangunan And rohani. I pray, Lord God, Tuhan aku berdoa. open heaven Surga yang that we terbuka. can hear this place. Kami akan mendengar di tempat ini. This sound of revival Suara kebangunan for the rohani. greatest harvest. Untuk penuaian yang Do besar. it tonight. Kami perlu malam Why ini. don't you raise your voice? Mari angkat suaramu. Speak in tongues, speak Mulai in tongues. berdoa dalam bahasa roh sama-sama. Raise your voice, raise Mulai your angkat voice, raise suara your berdoa voice. dalam bahasa roh Raise your sama-sama. voice. Huria bata karya And rara just karya tune into basanta. the revival sound. Mulai masuk dalam suara And kebangunan start itu. to release the sound of revival. Tuhan melepaskan suara kebangunan If you want to rohani. see revival in Asia, Kalau kau ingin melihat kebangunan in rohani di Africa Asia, and Europe, di Afrika, di in Eropa, America and all over the world, di Amerika dan seluruh dunia, just raise your voice, raise your angkat voice. suaramu, angkat Raise your suaramu, voice, raise your angkat voice. suaramu, Everybody angkat raise your suaramu, angkat voice. suaramu. Rabatakara